Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcasts. My name is Peter, and first for the news in English. The EU must help refugees, but it cannot help the world at the expense of our own people, said Prime Minister Viktor Orbán in an interview given to Welt am Sonntag. He emphasized that he agrees with Pope Francis that the EU should assist the refugees out of Christian love, but it must be considered carefully how to help. Syrians have the right to go to the first safe state to save their lives, but we have allowed them to enter Europe and all the laws have been repealed for this purpose, added Viktor Orbán. We do not let Brussels dictate whom we let into the country. Only Hungary can decide who can stay in Hungary. If this principle is accepted, we're happy to take part in an asylum system, he said. Peter Szijjártó said about the laws restricting the rights of minorities living in the Ukraine even further that the situation is extremely serious because no one took the threat of the education law seriously. The Minister of Foreign Affairs and Trade said in a statement, instead of resolving the conflicts, the Ukraine has made further proposals to limit language use and citizenship. For example, theatrical performances should be subtitled in Ukrainian as well, and newspapers should be published in 2 languages. The Hungarian government will tackle the new restrictions as hard as the educational law, said the minister. The Fidesz National Committee adopted a political decision on the rejection of the Soros plan and on the 106 individual election candidates of the governing parties, said Balázs Hídvégi, communications director of the Fidesz party. In the resolution, the committee rejects the intention to transform Hungary into an immigrant country. At the same time, they called on the government to use all means to combat the implementation of the Soros plan, restricting the Soros network's activities, to organize immigration and to further the expansion, said Balázs Hídvégi. A new draft law against illegal immigration has been drafted by the Hungarian government. The draft law, which will be subject to social debate, would oblige the supporters of illegal immigration to data provision and would subject their support from abroad to a 25% fee. Furthermore, it would allow immigration authorities to ban citizens organizing immigration from entering Hungary, said Sándor Pintér, Minister of the Interior. Zoltán Kovács, the government spokesman, called the draft law package Stop Soros. Sándor Pintér argued, saying that there is a need to create legislation based on which the results of the national consultation can be complied with. Russia is ready to support direct negotiations between the United States and North Korea to resolve the Korean crisis, said Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. The minister warned that a military solution on the North Korean crisis could lead to a disaster. He reminded that Russia and China have called for the affected parties to abstain from confrontational steps. As he said, after the freeze of such actions, Moscow is ready to assist in the dialogue between Washington and Pyongyang in the context of the 6-party process, which was previously the 2 Koreas, Russia, the United States, China, and Japan. The Czech minority government led by Andrej Babiš resigned on Wednesday. Andrej Babiš said after the government meeting that he had requested a personal meeting with the President Miloš Zeman to officially hand over his cabinet's resignation letter. Zeman is likely to accept the resignation of the government and entrust them with executive duties until the new government is established. The President has already announced that he will call upon Andrej Babiš again to make a second attempt to form a government on the condition that Babiš will be appointed to the head of government position only after he assured the support for the new cabinet in the lower house of parliament. According to the latest information from the Italian Ministry of Home Affairs, in 2017 a total of 119,369 migrants arrived in the country. This figure is 34.2% less than in 2016, when more than 181,000 immigrants arrived in Italy. The newspaper attributes the decreasing number to the agreement reached last summer between the Italian government and the Libyan National Unity Government. The 2 countries have agreed that the African country will tighten its maritime border control and control its territorial waters. In addition, they have undertaken to counter smuggling in exchange for a major Italian investment package. Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority, clearly justified the previous Israeli position, stating that the Israeli-Palestinian conflict is rooted in the fact that Palestinians do not recognize Israel regardless of its borders, said Benjamin Netanyahu during his Indian trip.
With this statement, the Prime Minister of Israel responded to Abbas's previous statement that they were unwilling to accept American mediation in the settlement of the Middle Eastern conflict. According to the Times of Israel, during the Israeli Prime Minister's visit, they have only touched on the Palestinian issue. The parties noted briefly that they both were interested in starting the peace talks. The Palestinian Central Council has authorized this executive committee and President Mahmoud Abbas to suspend the recognition of the Israeli state and their security cooperation. If that happens, the Oslo agreements are virtually nullified, according to which in 1993 the Palestinian Liberation Organization, PLO, led by Yasser Arafat and Israel, mutually recognized each other's existence. The vote of the Central Council is merely consultative. The decision is in the hands of President Abbas. However, over the past 25 years, neither of the parties has questioned the provisions of the Oslo Conventions. Meanwhile, the Palestinian head of state has announced that he does not want the United States to be the main mediator of the peace process in the future. To achieve this, he travels to Brussels to win the support of the leaders of the European Union. The United Nations Relief and Works Agency asked for support from all over the world because the US government had waived $65 million in regular contributions to the organization. Last year, the United States contributed $350 million to the budget in total. Originally, Washington planned to contribute $125 million at the beginning of this year, which means they would hold back more than half of the amount. According to the AFP news agency, it is unclear how much further U.S. donations will be received, but the $65 million loss is now a problem for the organization. Washington argues that they don't want to punish anyone, but the U.S. wants to see UNRWA reforms. Donald Trump believes that he pays more than he needs and also called on other countries to provide more support. Now for sports news, a historical success. Marton Fucsovics qualified to the next round of the Australian Open with a brilliant victory. Marton Fucsovics won in 4 sets against Sam Querrey, who currently ranks 13th in the world ranking. The 25-year-old Hungarian tennis player defeated his American opponent 6-4, 7-6, 4-6 and 6-2, qualifying for the third round of the Australian Open among the top 32 athletes. This could not be achieved by any Hungarian player since 1983. And now for a short weather update on Saturday. It will become cloudy and rain can be expected in the west and northwest. The western winds might become stronger in the north of the country. At dawn, the temperatures will be below 0 in many places, and in the afternoon we can expect 1 to 6 degrees. On Sunday, it will be overcast as well. Even snow could occur, especially east of the Danube. The northwestern winds will become stronger in the western part of the country. After a frosty morning, the temperatures will be between -1 and +5 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. Thank you very much for your attention, and now to the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die EU muss Flüchtlingen helfen, aber sie können der Welt nicht auf Kosten der eigenen Bevölkerung helfen, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview mit Welt am Sonntag. Er betonte, dass er mit Papst Franziskus einverstanden sei, dass die EU den Flüchtlingen aus christlicher Liebe helfen solle, aber es muss sorgfältig darüber nachgedacht werden, wie man helfen kann. Die Syrer haben das Recht, in den ersten sicheren Staat zu gehen, um ihr Leben zu retten. Aber wir haben ihnen erlaubt, nach Europa einzureisen und alle Gesetze wurden für diesen Zweck aufgehoben, fügte Viktor Orbán hinzu. Wir lassen Brüssel nicht diktieren, wen wir das Land lassen. Nur Ungarn kann entscheiden, wer in Ungarn bleiben darf. Wenn dieser Grundsatz akzeptiert wird, sind wir gerne bereit, an einem Asylsystem teilzunehmen, sagte Viktor Orbán. Peter Szijjártó sagte über die Gesetze, die die Rechte der in der Ukraine lebenden Minderheiten noch weiter einschränken, dass die Situation sehr ernst ist, weil niemand die Bedrohung ernst nahm, die das Bildungsgesetz bedeutete. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel sagte in einer Erklärung, anstatt die Konflikte zu lösen, hat die Ukraine weitere Vorschläge gemacht, um den Sprachgebrauch und die Staatsbürgerschaft zu begrenzen.
Zum Beispiel sollen Theateraufführungen auch auf Ukrainisch untertitelt sein und Zeitungen sollen in 2 Sprachen veröffentlicht werden. Die ungarische Regierung werde die neuen Beschränkungen genauso hart angehen wie das Bildungsgesetz, sagte der Minister. Das Fidesz-Nationalkomitee hat eine politische Entscheidung über die Ablehnung des Soros-Plans und über die 106 individuellen Kandidaten der Regierungsparteien für die Parlamentswahlen verabschiedet, sagte Balázs Hídvégi, Kommunikationsdirektor von Fidesz. In der Entschließung lehnt das Komitee das Vorhaben ab, Ungarn in ein Einwanderungsland zu verwandeln. Gleichzeitig forderten sie die Regierung auf, alle Mittel einzusetzen, um die Umsetzung des Soros-Plans zu bekämpfen und die Aktivitäten des Soros-Netzwerks zur Organisierung und der Einwanderung und zur Expansion zu beschränken, sagte Balázs Hídvégi. Ein neuer Gesetzesentwurf gegen die illegale Einwanderung wurde von der ungarischen Regierung entworfen. Der Gesetzesentwurf, der Gegenstand einer gesellschaftlichen Debatte sein wird, würde die Befürworter illegaler Migration zur Datenbereitstellung verpflichten und auf ihre Unterstützung aus dem Ausland eine 25-prozentige Gebühr auferlegen. Des Weiteren würde er den Einwanderungsbehörden erlauben, Bürgern, die die Einwanderung organisieren, den Eintritt nach Ungarn zu verbieten, sagte Sándor Pintér, Innenminister. Der Regierungssprecher Zoltán Kovács nannte den Gesetzesentwurf Stopp-Soros-Gesetz. Sándor Pintér argumentierte, dass Rechtsvorschriften geschaffen werden müssen, auf deren Grundlage die Ergebnisse der nationalen Konsultation eingehalten werden können. Russland sei bereit, direkte Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea zur Lösung der Korea-Krise zu unterstützen, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Der Minister warnte davor, dass eine militärische Lösung der koreanischen Krise zu einer Katastrophe führen könnte. Er erinnerte daran, dass Russland und China gefordert haben, dass die betroffenen Parteien von Konfrontationsschritten Abstand nehmen. Wie er sagte, ist Moskau nach dem Einfrieren solcher Aktionen bereit, den Dialog zwischen Washington und Pyongyang im Rahmen des 6-Parteien-Prozesses zu unterstützen, an dem zuvor die beiden Koreas, Russland, die Vereinigten Staaten, China und Japan teilgenommen haben. Die tschechische Minderheitsregierung unter Andrej Babiš ist am Mittwoch zurückgetreten. Andrej Babiš sagte nach der Regierungssitzung, er habe um ein persönliches Treffen mit dem Präsidenten Miloš Zeman gebeten, um offiziell das Rücktrittsschreiben seines Kabinetts zu übergeben. Zeman wird wahrscheinlich den Rücktritt der Regierung akzeptieren und ihnen bis zur Gründung der neuen Regierung exekutive Aufgaben übertragen. Der Präsident hat bereits angekündigt, Andrej Babiš erneut aufzufordern, einen zweiten Regierungsgründungsversuch unter der Bedingung zu unternehmen, dass Babiš erst dann zum Regierungschef ernannt wird, wenn er die Unterstützung für das neue Kabinett im Unterhaus des Parlaments zugesagt bekommen hat. Nach neuesten Informationen des italienischen Innenministeriums kamen im Jahr 2017 insgesamt 119.369 Migranten ins Land. Das sind 34,2% weniger als in 2016, als mehr als 181.000 Zuwanderer in Italien eintrafen. Die Zeitung führt die abnehmende Migrantenzahl auf die Vereinbarung zurück, die im letzten Sommer zwischen der italienischen Regierung und der libyschen Nationalen Einheitsregierung abgeschlossen wurde. Die beiden Länder haben vereinbart, dass das afrikanische Land die Kontrollen an seinen Seegrenzen verschärfen und seine Hoheitsgewässer kontrollieren wird. Darüber hinaus haben sie sich verpflichtet, dem Schmuggel im Austausch gegen ein großzügiges italienisches Investitionspaket entgegenzuwirken. Mahmoud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, unterstützte eindeutig die frühere israelische Position, als er erklärte, dass der israelisch-palästinensische Konflikt in der Tatsache begründet sei, dass Palästinenser Israel ungeachtet seiner Grenzen nicht anerkennen, sagte Benjamin Netanyahu während seiner Indienreise. Mit dieser Aussage reagierte der Premierminister Israels auf Abbas' frühere Aussage, dass sie nicht bereit seien, die amerikanische Vermittlung bei der Beilegung des Nahostkonfliktes zu akzeptieren. Laut der Times of Israel haben sie während des Besuchs des israelischen Premierministers die palästinensische Frage nur angeschnitten. Die Parteien haben kurz angemerkt, dass beide daran interessiert sind, die Friedensgespräche wieder zu beginnen. Der palästinensische Zentralrat hat sein Exekutivkomitee und Präsident Mahmoud Abbas ermächtigt, die Anerkennung des israelischen Staates und ihre Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich auszusetzen. Wenn das passiert, werden die Oslo-Abkommen praktisch aufgehoben, wonach in 1993 die von Yasser Arafat geführte palästinensische Befreiungsorganisation PLO und Israel gegenseitig ihre Existenz anerkannten. Die Stimme des Zentralrats dient lediglich zu Konsultationszwecken. Die Entscheidung liegt in den Händen von Präsident Abbas. In den letzten vergangenen 25 Jahren hat jedoch keiner der Parteien die Bestimmungen der Oslo-Übereinkommen in Frage gestellt.
Unterdessen hat der palästinensische Staatschef angekündigt, dass er nicht möchte, dass die Vereinigten Staaten in Zukunft der Hauptvermittler des Friedensprozesses sein werden. Um dies zu erreichen, reist er nach Brüssel, um die Unterstützung der leitenden Persönlichkeiten der Europäischen Union zu gewinnen. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, bat um Unterstützung aus der ganzen Welt, weil die US-Regierung regelmäßige Beiträge in Höhe von 65 Millionen $, zugunsten der Organisation zurückgehalten hatte. Letztes Jahr haben die Vereinigten Staaten insgesamt 350 Millionen $ in das UNRWA-Budget investiert. Ursprünglich plante Washington zu Beginn dieses Jahres 125 Millionen $ beizusteuern, was bedeutet, dass sie mehr als die Hälfte dieses Beitrags zurückgehalten haben. Laut der Nachrichtenagentur AFP ist es unklar, wie viel weitere US-Spenden erhalten werden, aber der Verlust von 65 Millionen $ bereitet für die Organisation ein Problem. Washington argumentiert, dass sie niemanden bestrafen wollen, aber die USA wollen die UNRWA-Reformen sehen. Donald Trump glaubt, dass er mehr zahlt, als er braucht, und fordert auch andere Länder auf, mehr Unterstützung zu leisten. Und nun zum Sport, ein historischer Erfolg. Marton Fucsovics qualifizierte sich mit einem glänzenden Sieg für die nächste Runde der Australian Open. Marton Fucsovics gewann in 4 Sätzen gegen Sam Querrey, der derzeit auf Platz 13 der Weltrangliste steht. Der 25-jährige ungarische Tennisspieler besiegte seinen amerikanischen Gegner 6:4, 7:6, 4:6 und 6:2 und qualifizierte sich damit für die 3. Runde der Australian Open unter die besten 32. Dies konnte seit 1983 kein ungarischer Spieler erreichen. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird es wolkig und im Westen und Nordwesten kann mit Regen gerechnet werden. Der Westwind könnte im Norden zunehmen. Im Morgengrauen wird die Temperatur an vielen Stellen unter 0 bleiben und am Nachmittag können wir mit 1:6 Grad rechnen. Am Sonntag wird es auch bewölkt sein. Östlich der Donau könnte sogar Schnee fallen. Der Nordwestwind wird im westlichen Teil des Landes stark zunehmen. Nach einem frostigen Morgen wird die Temperatur am Nachmittag zwischen -1 und +5 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur Hetty TV. Moi je m'appelle Adam et maintenant les titres en français. L'UE doit aider les réfugiés, mais on ne peut pas aider le monde tout en ruinant notre propre peuple, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban dans son interview donnée au quotidien Welt am Sonntag. Il a souligné qu'il était d'accord avec le pape François sur le fait que l'UE doit aider les réfugiés par amour du prochain des chrétiens, mais la question est de savoir comment il faut les aider. Pour sauver leur vie, les Syriens ont le droit d'immigrer dans le premier État sécurisé, mais nous les avons laissés entrer en Europe et pour cela, nous avons abrogé toutes les lois, a ajouté Viktor Orban. Nous ne laisserons pas Bruxelles nous dicter le choix des personnes que nous devons accueillir. La Hongrie doit décider toute seule qui peut rester sur le sol hongrois. Dans la mesure où ce principe de base est respecté, nous participerons volontiers à un régime d'asile, a-t-il précisé. Donc Peter Szijjártó a déclaré concernant les projets de loi qui visent à limiter encore plus le droit des minorités installées en Ukraine que la situation était extrêmement grave parce que personne n'avait pris au sérieux la menace représentée par la loi sur l'éducation. Au lieu de dénouer les conflits, l'Ukraine a fait de nouvelles propositions pour limiter l'utilisation de la langue et la nationalité, a affirmé le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères à la télévision publique. Par exemple, il faudrait mettre en place des sous-titres en ukrainien aux spectacles de théâtre et les journaux devraient être également publiés en 2 langues. Le gouvernement hongrois continuera à se lever contre ces nouvelles restrictions aussi fermement que contre la loi sur l'éducation, a déclaré le ministre. Le Conseil supérieur du Fidesz a adopté une décision politique sur le rejet du plan Soros. Les 106 candidats aux fonctions de députés ont été également désignés à la réunion, a déclaré le directeur de la communication du Fidesz, Balázs Hidvégi.
Dans la décision, le Conseil refuse l'objectif de transformer la Hongrie en un pays d'immigration. En même temps, le Conseil a invité le gouvernement à agir par tous les moyens contre la mise en œuvre du plan Soros et, en cas de besoin, à limiter l'activité organisationnelle et l'expansion du réseau Soros par la voie législative. Donc, le gouvernement a élaboré un nouveau projet de loi contre l'immigration illégale. La proposition, qui sera mise au débat public, obligerait les entités soutenant la migration illégale à fournir des données. Leur financement étranger serait soumis au paiement d'une taxe de 25% et les citoyens qui organiseraient l'immigration pourraient être sanctionnés d'une mesure d'éloignement par la police des étrangères, a précisé le ministre hongrois de l'Intérieur, Sándor Pintér. Ce projet de loi a été baptisé Stop Soros par le porte-parole du gouvernement Zoltán Kovács. Sándor Pintér a avancé l'argument selon lequel il convient de créer les dispositions légales qui permettent de répondre aux résultats de la consultation nationale. La Russie est prête à soutenir une négociation directe entre les États-Unis et la Corée du Nord pour résoudre la crise coréenne, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Le ministre a averti qu'une solution militaire au conflit nord-coréen pourrait aboutir à une catastrophe. Il a rappelé que la Russie et la Chine ont invité les parties concernées par la crise à éviter les mesures conflictuelles. Comme il a indiqué, après le renoncement de telles mesures, Moscou est prêt à fournir son aide pour faciliter le dialogue entre Washington et Pyongyang dans le cadre d'un processus à 6 constitué des deux Corées, de la Russie, des États-Unis, de la Chine et du Japon. Mercredi, le gouvernement minoritaire tchèque dirigé par Andrej Babiš a démissionné. Après la réunion du gouvernement, Andrej Babiš a déclaré qu'il avait demandé au président Miloš Zeman un rendez-vous pour lui remettre officiellement la lettre de démission du gouvernement. M. Zeman acceptera probablement ses démissions et lui confiera le règlement des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Auparavant, le président avait déjà annoncé qu'il donnerait une seconde chance à Andrej Babiš pour la formation d'un gouvernement. Mais cette fois-ci, avant de le nommer Premier ministre, il lui demandait de s'assurer du soutien du nouveau cabinet par la Chambre basse du Parlement. Selon les données les plus récentes du ministère italien de l'Intérieur, en 2017, au total, 119 369 migrants ont atteint les côtes italiennes. Ce chiffre est inférieur de 34,2% à celui de 2006, où plus de 181 000 immigrants étaient arrivés dans le pays. Selon l'article, la diminution de la vague migratoire peut être une conséquence de l'accord conclu l'été dernier par le gouvernement italien et le gouvernement d'unité nationale libyen. En effet, les deux pays se sont mis d'accord pour que la Libye renforce ses frontières maritimes et la surveillance de ses eaux territoriales. Par ailleurs, en échange d'importants investissements italiens, la Libye s'est engagée à agir contre le trafic des personnes. La déclaration du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, selon laquelle les causes profondes du conflit israélo-palestinien résident dans le fait que les Palestiniens ne reconnaissent aucune frontière d'Israël, renforce clairement la position d'Israël déjà exprimée, a expliqué Benjamin Netanyahu lors de son déplacement en Inde. Le chef de l'État juif a réagi à la déclaration de M. Abbas qui avait refusé de participer à la recherche d'une solution globale pour le Moyen-Orient avec une médiation américaine. Selon le dossier du quotidien Times of Israel, lors de la visite du Premier ministre israélien, la question palestinienne n'a été évoquée que de manière marginale. Les parties ont brièvement constaté qu'elles souhaitaient toutes les deux commencer les négociations de paix. Le Conseil central palestinien a chargé son comité exécutif et le président Mahmoud Abbas de suspendre la reconnaissance de l'État d'Israël et d'interrompre la coordination sécuritaire avec Israël. Si les décisions étaient appliquées, les accords d'Oslo, en vertu desquels en 1993, l'Organisation de la libération de la Palestine dirigée par Yasser Arafat et Israël se sont reconnus mutuellement, deviendront pratiquement nuls. Le vote du Conseil central n'a qu'un caractère consultatif. La décision est entre les mains du président Abbas.
Or, lors des 25 dernières années, aucune partie n'a mis en question les points des accords d'Oslo. Dans le même temps, le chef de l'État palestinien a annoncé qu'il souhaitait obtenir que, dans l'avenir, les États-Unis occupent le rôle de principal médiateur du processus de paix. À cette fin, ils partent à Bruxelles afin d'obtenir le soutien des responsables de l'Union européenne. L'ONU a fait part de sa préoccupation concernant la baisse importante du financement américain de l'Office de sécurité et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, c'est-à-dire le UNRWA. En effet, le gouvernement américain a annoncé que sa contribution financière sera diminuée de 65 millions de dollars. L'année dernière, la contribution totale des États-Unis au budget de l'agence onusienne était 350 millions de dollars. Au début de cette année, Washington aurait donné 125 millions de dollars, mais plus de la moitié de ce montant sera retenu. Selon l'agence de presse AFP, on ignore encore l'évolution de la contribution américaine, mais le manque de 65 millions de dollars suscite des soucis au sein de l'organisme. Selon la justification de Washington, cette mesure n'est censée être une sanction contre quiconque, mais les États-Unis souhaiteraient que des réformes soient menées au sein de l'UNRWA. Donald Trump estime payer plus qu'il n'est faux et il a invité les autres pays à augmenter leurs contributions. Donc maintenant les actualités sportives, le tennisman hongrois Marton Fucsovics a gardé sa place à l'Open d'Australie avec une victoire magistrale qui peut être considérée comme un succès historique. Dans ce tournoi australien du Grand Chelem, avec un superbe jeu, Marton Fucsovics a battu en 4-7 Sam Querrey, troisième joueur mondial. Le tennisman hongrois de 25 ans a battu son adversaire américain 6-4, 7-8, 7-6, 4-6, 7-2 et a accédé au troisième tour de tournoi parmi les 32 meilleurs joueurs. Depuis 1983, aucun joueur hongrois n'avait pu réaliser un tel exploit. Et dernier, les météos. Samedi, les nuages s'accumuleront plusieurs fois à l'ouest et au nord-ouest. À quelques endroits, de faibles pluies pourront se former. Le vent de l'ouest se lèvera au nord. Au petit matin, il gèlera dans beaucoup de régions. L'après-midi, les températures varieront entre 1 et 6 degrés. Dimanche, le ciel sera également très nuageux, surtout à l'est du Danube, où de faibles chutes de neige sont prévues. En Transdanubie, le vent du nord-ouest sera accompagné de fortes rafales. Après une matinée marquée par le gel, l'après-midi, les températures monteront, passant de -1 à +5 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hetitv.com ou wordpress.com. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite un bon week-end.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当。以下是本周中文要闻。在接受《周日世界报》采访时，匈牙利总理欧尔班表示，欧盟必须帮助难民，但帮助世界不能以牺牲我们人民的利益为代价。他强调，他同意交换弗朗西西的观点，即欧盟出自基督徒的爱，应帮助难民，但帮助的方式亦需慎重考虑。欧尔班还指出，叙利亚人为保住性命有权前往第一个安全的国家，但我们却为了允许他们进入欧洲，把所有法律都废除了。我们不能让布鲁塞尔决定我们让谁进入我们国家，只有匈牙利才能决定谁能留在匈牙利。他表示，如果这一原则得到接受，匈牙利会很乐意参与庇护体系。在谈到进一步限制在乌克兰生活的少数民族的权利时，匈牙利外交与贸易部部长希尔多彼得表示，形势极为严峻，因为没有人认真对待教育法面临的威胁。他在一份声明中指出，乌克兰非但没有解决冲突，反而提出了进一步限制语言使用和公民身份的议案。例如，议案提出戏剧表演字幕应包括乌克兰语，报纸也应以2种语言出版。这位部长还表示，匈牙利政府将像对待教育法一样竭力解决这些新的限制措施。
匈牙利亲民盟联络主任保拉热西德维奇·博拉希这个表示，亲民盟全国委员会通过了一项政治决议，拒绝索罗斯计划和106名执政党候选人。在决议中，该委员会拒绝将匈牙利转变为一个移民国家的企图。保拉热西德维奇表示，他们还呼吁政府采取一切手段代替索罗斯计划的实施，限制索罗斯网络组织移民进一步扩张的活动。匈牙利政府起草了一份反对非法移民的新法律草案，该草案将接受社会的讨论，它将迫使非法移民的注册者提供数据，并对其从国外获得的资金征收25%的费用，允许移民部门禁止公民组织移民进入匈牙利。政府发言人Zoltán Kovács将以蓝色草案称为组织索罗斯草案。山多宾特认为有必要根据全国从上结果制定一项立法。那俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，俄罗斯愿意为解决朝鲜危机支持美国和朝鲜之间的直接谈判。他警告说，针对朝鲜危机的军事解决方案可能导致一场灾难。他还提醒说，俄罗斯和中国已经呼吁有关各方不要采取对抗措施。正如他所言，在冻结这些措施之后，莫斯科愿意在6方会谈的基础上协助华盛顿和平人之间的对话。此前，朝鲜、韩国、俄罗斯、美国、中国和日本曾参加6方会谈。由安德烈·巴比什领导的捷克少数党政府于周三辞职。安德烈·巴比什在政府会议后表示，他已经要求与米洛什兹曼总统会面，正式提交那个的辞职信。兹曼很可能接受政府的辞职，并委托其在新政府成立之前继续履行行政职责。捷克总统已经宣布，他将再次呼吁巴比什重新尝试组建政府，但巴比什必须赢得议会下院新内阁的支持，才能被任命为政府首脑。根据意大利内政部的最新消息，2017年共有119369名移民抵达该国，这一数字比2016年连少34.2%。当年有超过181万移民来到意大利。保持将移民的减少归因于去年夏天意大利政府和利比亚全国联合政府达成的协议。两国一致同意，利比亚将加强其海上边界控制，并控制其领海。此外，利比亚还取了代际走私的措施，以缓解意大利的一项重大投资计划。巴勒斯坦权力机构主司阿巴斯之前关于以色列问题的立场声明显然事出有因，因为内塔尼亚胡在他的印度之行中指出，巴以冲突的根源在于巴勒斯坦人不承认以色列的边界。在声明中，以色列总理回应了阿巴斯先前的声明，即巴勒斯坦不愿接受美国调停中东冲突。据以色列时报报道，在以色列总理访问印度期间，他们只谈到了巴勒斯坦问题，双方都扼要指出，他们都有兴趣启动和谈。巴勒斯坦中央委员会授权其执行委员会和主席阿巴斯暂停承认以色列国及其与以色列的安全合作。如果上述情况发生，就意味着奥斯陆协议实际上已经无效。根据1993年达成的该协议，由阿拉法特领导的巴勒斯坦解放组织，就是 PLO， 与以色列相互承认对方的存在。巴勒斯坦中央委员会的投票仅仅是协商性质，而决定权掌握在阿巴斯总统手中。不过，在过去25年里，巴以双方都
不曾对奥斯陆协议的条款提出质疑。与此同时，巴勒斯坦国家元首宣布，他不希望美国成为未来和平进程的主要调停者。为了达成这一目标，他前往布鲁塞尔，争取欧盟领导人的支持。联合国救济与工程署UNRWA 请求世界各地的支持，因为美国政府已经冻结对该组织6500万美元的定期捐款。去年美国为该组织的预算贡献了3.5亿美元。起初，华盛顿计划在今年年初捐出1.25亿美元，这意味着他们捐款将减少了一半以上。据法新社报道，目前尚不清楚美国未来还会提供多少捐款，但在目前6500万美元的损失对该组织而言已经很成问题。华盛顿方面辩称，他们不想惩罚任何人，但美国希望看到该组织的改革。美国总统特朗普认为，他付的钱超出他的义务，但还呼吁其他国家提供更多的支持。历史性的胜利，马尔顿·福斯维斯是个马尔顿·福乔维奇取得辉煌的胜利，晋级澳大利亚公开赛的下一轮比赛。马尔顿·福斯维斯在4局中击败萨姆·奎利，他目前在世界排名13。这位25岁的匈牙利网球选手击败了他的美国对手，比分分别被6-4、7-6、4-6和6-2。他已进入澳大利亚网球公开赛的第3轮比赛，其身前32名。这是1983年以来匈牙利选手取得的最佳成绩。那周六天气预计多云，西部和西北部地区有雨，预期北部地区西方将加强，黎明时许多地区气温都将低于0度，预计下午气温1到6度。周日阴天，可能会有降雪，尤其是多瑙河东地区。预计西部地区西北风将加强，早晨有霜冻，预计下午气温零下1度到5度。还更多新闻，请关注我们的网站 hettytv.com 还是 wordpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים פה לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. האיחוד האירופי חייב לעזור לפליטים, אבל הוא לא יוכל לעזור לעולם על חשבון עמנו, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן, בריאיון שנתן לוולט אמזונטג. הוא הדגיש כי הוא מסכים עם האפיפיור פרנסיס, כי האיחוד האירופי צריך לסייע לפליטים מתוך רגש נוצרי, אבל יש לנקוט בזהירות ולחשוב על איך ניתן לעזור. לסורים יש זכות לעבור למקום הבטוח הראשון האפשרי כדי להציל את חייהם, אבל אפשר להם להיכנס לאירופה וכל החוקים שלנו בוטלו למטרה זו, הוסיף ויקטור אורבן. אנחנו לא ניתן לבריסל להכתיב את מי אנחנו נכניס למדינה, רק הונגריה יכולה להחליט מי יכול להישאר במדינה. אם עיקרון זה יתקבל, אנו נשמח לקחת חלק במערכת המקלט, הוסיף ראש הממשלה. פטר סיארטו אמר על החוקים המגבילים את זכויותיהם של מיעוטים החיים באוקראינה עוד יותר כי המצב הוא רציני מאוד, כי אף אחד לא לקח את האיום של חוק החינוך ברצינות. שר החוץ והמסחר אמר בהצהרה, במקום לפתור את הסכסוכים, אוקראינה עשתה צעדים נוספים להגבלת השימוש בשפה והאזרחות. לדוגמה, תיאטראות צריכים כתוביות גם באוקראינית, ויש לפרסם עיתונים בשתי שפות. הממשלה ההונגרית תתמודד גם עם ההגבלות החדשות, הודיע השר. הוועדה הלאומית של פידס אימצה את החלטה פוליטית על דחיית תוכנית סורוס ועל 106 מועמדים בבחירות של המפלגות השולטות, אמר בלאז' הידוויגי, מנהל התקשורת של פידס. בהחלטה דוחה הוועדה את הכוונה להפוך את הונגריה למדינת מהגרים. במקביל הם קראו לממשלה להשתמש בכל האמצעים כדי להילחם ביישום תוכנית שורש, הגבלת פעילויות רשת סורוס לארגון הגירה ולהתרחבות, הוסיף בלאז' הידוויגי.
עכשיו הממשלה הכינה חוק חדש נגד ההגירה הבלתי חוקית. לפי הצעת החוק שמסומנת להיות ויכוח ציבורי, תומכי ההגירה הבלתי חוקית יצטרכו לספק נתונים, 25% מס יוטלו על תרומות מחול, ומוסד הגנת הגבולות יוכל להטיל קנסות על האזרחים המארגנים את ההגירה, אמר שאנדור פינטל, שר הפנים. סולטן קובץ', דובר הממשלה, קרא להצעת החוק חבילת עצרו את סורוס. שאנדור פינטל טען כי יש צורך ליצור את החקיקה שתאפשר למלא את דרישות ההתייעצות הלאומית. רוסיה מוכנה לתמוך במשא ומתן ישיר בין ארצות הברית לצפון קוריאה כדי לפתור את המשבר הקוריאני, אמר שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. השר הזהיר כי פתרון צבאי למשבר בצפון קוריאה עלול להוביל לאסון. הוא הזכיר כי רוסיה וסין קראו לצדדים להימנע מהעימות. לדבריו, לאחר הקפאת פעולות אלו, מוסקבה מוכנה לסייע לדיאלוג בין וושינגטון לפיונגיאנג במסגרת תהליך ששת הצדדים, שבו השתתפו בעבר שתי הקוריאות, רוסיה, ארצות הברית, סין ויפן. ממשלת המיעוט הצ'כית בראשות אנדרי בביש התפטרה ביום רביעי. לאחר ישיבת הממשלה, אנדרי בביש אמר כי ביקש פגישה אישית עם הנשיא מילוש זמן למסור את התפטרותו הרשמית של הקבינט. צפוי כי זמן יקבל את התפטרות הממשלה, ועד כה הממשלה החדשה יבקש מהם לכהן כמבצעים בפועל. הנשיא כבר הודיע כי הוא יפקיד בידי אנדרי בביש גם את הניסיון השני להקים ממשלה. עכשיו, עם זאת, בתנאי שהוא ימונה רק לאחר שהוא יוכיח את תמיכת הממשלה החדשה בבית הנבחרים. עכשיו, על פי המידע העדכני ביותר של משרד הפנים האיטלקי, בשנת 2017, סך הכל 119,369 מהגרים הגיעו למדינה. נתון זה הוא 34.2% פחות מאשר ב-2016, כאשר הגיעו יותר מ-181,000 מהגרים לאיטליה. העיתון מייחס את המספרים הפוחתים להסכם שהושג בקיץ האחרון בין ממשלת איטליה לבין ממשלת האחדות הלאומית של לוב. שתי המדינות הסכימו שהמדינה האפריקאית תהדק את הבקרה במים הטריטוריאליים שלה. בנוסף, הם התייחבו להיאבק בהברחות תמורת חבילת השקעות איטלקית גדולה. לפי דבריו של מחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית, מגבים בבירור את עמדת ישראל הקודמת לפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מושרש בעובדה שהפלסטינים אינם מכירים במדינת ישראל ללא קשר לגבולותיה, אמר בנימין נתניהו במהלך ביקורו בהודו. בהצהרה זו הגיב ראש ממשלת ישראל להצהרתו הקודמת של אבו מאזן, כי הם אינם מוכנים לקבל את התיווך האמריקני בסכסוך במזרח התיכון. לפי ה-Times of Israel, בביקורו של ראש ממשלת ישראל, הם רק נגעו בשאלה הפלסטינית. הצדדים ציינו בקצרה ששניהם מעוניינים לפתוח בשיחות שלום. כעת המועצה המרכזית הפלסטינית הסמיכה את הוועד הפועל שלה ואת הנשיא מחמוד עבאס להשהות את ההכרה במדינת ישראל ואת שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהם. אם זה יקרה, הסכמי אוסלו כביכול מבוטלים. לפיהם ב-1993 אש"ף בראשות יאסר ערפאת וישראל הכירו זה את זה. ההצבעה של המועצה המרכזית היא רק מייעצת, ההחלטה נתונה בידי הנשיא עבאס. עם זאת, במהלך 25 שנים האחרונות אף אחד מהצדדים לא הטיל ספק בהסכמי אוסלו. בינתיים, ראש המדינה הפלסטיני הודיע כי הוא אינו רוצה שארצות הברית תהיה המתווכת העיקרית בתהליך השלום בעתיד. כדי להשיג זאת, הוא נוסע כעת לבריסל, כדי לזכות בתמיכתם של מנהיגי האיחוד האירופי. ארגון אונר"א פנה לעולם לעזרה, לאחר שממשלת ארצות הברית הודיעה כי תקפיא תרומות בסך $65 מיליון מהתרומות הקבועות. בשנה שעברה תרמה ארצות הברית $350 מיליון לתקציב אונר"א. בתחילת השנה, וושינגטון הייתה אמורה לתת $125 מיליון, אך היא החליטה להקפיא את יותר ממחצית הסכום. לפי סוכנות הידיעות AFP, לא ידוע איך תימשך שאלת התרומות של ארצות הברית. בכל מקרה, ההפסד של $65 מיליון יהווה בעיה. בוושינגטון טוענים שהכוונה היא לא להעניש מישהו, אבל ארצות הברית רוצה לראות רפורמות באונר"א. דונלד טראמפ מאמין שהוא משלם יותר ממה שצריך, והוא גם קרא למדינות אחרות להגביר את התמיכה שלהם. וכעת לחדשות הספורט, הצלחה היסטורית, מרטון פוצ'וביץ' זכה בניצחון מבריק באוסטרליאן אופן. הוא ניצח 4 סטים נגד סם קוורי שהיה במקום ה-13 בדירוג העולמי באליפות הטניס באוסטרליה. הטניסאי ההונגרי בן ה-25 ניצח 6-4, 7-6, 4-6, 6-2 נגד היריבו האמריקני, ובכך נכנס לסיבוב השלישי של אליפות אוסטרליה, זאת אומרת בין ה-32 הטובים ביותר. זה ההישג ההונגרי הגדול ביותר מאז 1983. וכעת למזג האוויר, בשבת יהיה מעונן, במערב ובצפון מערב צפוי מעט גשם. הרוח המערבית עלולה להתחזק גם היא, עם שחר צפוי כפור במקומות רבים. בשעות אחר הצהריים צפויות בין 1 ל-6 מעלות. ביום ראשון יהיה גם כן מעונן, במיוחד מזרחית לדנובה צפוי מעט שלג. הרוחות הצפון מערבית לדנובה תתחזקנה גם כן. אחרי הבוקר הקפוא צפויות בין -1 ל-5 מעלות אחר הצהריים.
לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או בברואיירפרס.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.